Bato-batok pick challenge. Ang mananalo ay mananalo ng 300,000 pesos. Tapos pupunta doon ang natatalo. Tapos pag natalo ka na, halimbawa ikaw natalo, kahit sino sa inyo, punta sa likod. Yung isa naman susunod. Gets na? Oh. Ready, go! Bato-bato! Bato-bato pick! Okay, tataas ko na. Bawal ng baguhin na. 1, 2, 3, go! Alex! Salo ka! Alex! Mamaya yung premyo, mamaya. Bato, bato, pick. Ano, ganyan na yan? Okay, alis Patrick, alis. Next, dali. Bato, bato, pick. Tara, alis. Panalo ka, tsaka, alis. Ay, panalo ka pa, ikaw palang talo. Next. Bato, bato, pick. Panalo sinugnog, alis. Bato, bato, pick. Tatay. Bato, bato, pick. Bakit nga? Bato, bato, pick. Up. Talo ka, alis. O, tabi kayo dyan sa nagbibideo ha. Baka yung mukha nyo naan dyan. Umalis kayo dyan. Adi ayo. 1, 2, 3, go. Bato, bato, pick. Charan. Bato, bato, pick. Charan. Bato, bato, pick. Charan. Alay. Dali. Bato, bato, pick. Charan, ali. Susan, ikaw na. Susana. Oh, dali. Doon. Ikaw Dito. Wala ka. Alam mo lagi itong ano ito, senior. Senior Susana, galing nga matalunin mga bata. Kayo? Pila na. Kayo, bilis. Umisod kayo dun, umisod. Alis! Umisod ako. Yung matatanda naman, isod. Dine, lularo de. Dine, sa harap. Kanya bata. Hoy, ikaw, dali. Wala, ayoko. Arte-arte ka ba? Mukha ka naman yan. Allah. Nagtatuwa-tuwa yung ano. Oh, bilis. Dali. Bato, bato, pick. Bilisan mo. Tanaw. Talo yan, tanaw. Bato, pick. Up. Ayusin ang kamay. Para ka nang dadakma ng tae. Bato, bato, pick. Next. Ganyan. Bato, bato, pick. Ay. Bato, bato, pick. Ay. Bato, bato, pick. Alis. Next. Lularo de. May senior tayo marami. Bato, bato, pick. Umalis ka dyan. Paano na senior next? Oh, senior versus senior. Yeah, magkapatid. Magkapatid. Bato, bato, pick. Ha? Dali nga. Bato, bato, pick. Dejisa! Dine! Next. Isa pang ikot ha. Last na ikot na to ha. Isa pang ano. Wow. 1, 2, 3, go. Bato, bato, pick. Meron panalo nyo. Next. Yung bata na. Ikaw na ulit. Bata na ulit. Next. Isang ikot na. Last na to ha. Last na. 1, 2, 3, go. Bato, bato, pick. Talo! Next. Ulit. Bilis. Bato, bato, pick. Bilis. Bato, bato, pick. Ale! Galing dito. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ang talo. Talo ka. Next. Bato, bato, pick. Tay. Bato, bato, pick. Tay. Bato, bato, pick. Tay. Bato, bato, pick. Ali, sino pala? Ay, kaya sinunod. Next. Last na to. Umalis na. Ay, huwag na kayo pumila dyan. Yung tapos na. Bato, bato, pick. Alis, go. Next na, Altaya. Alis na yung tapos ka na yata. Bato, bato, pick. Ali. Next. Ikaw muna Susana. Bago ako. Bato, bato, pick. Galingan mo Susana. Isa, ano, okay na? Sure na yan? Sure ka na rin? Sure! Ano dito?
Next! Galingan mo, Susana. Hoy, pambili ito ng, ng peeling lotion. Para gumanda mo ka, mag-hi ka muna doon. Hi. Yung sign language. Ganito. May sound. May sound. Okay, 1, 2, 3, go! Bato, pick! Lalaro na eh. Panalo. Yan, senior versus senior. Senior versus walang ipin. Bato, pick! Ano? Sure na? Kahit walang ipin? Talo! Ina, ikaw na. Tsaka si Jess Okay lang ako. yan. Okay na naman eh. Galingan niya. Bato, pick! Tara! Ako nata magpawag eh. Dali, last. Bato, pick! Huwag mo na ikakat yan sa Bato. Sure na? Panalo si Ate Gisa. Lakas na. Sure. Panalo si Tita Disha. Talo! Hoy, sa lahat ng nanalo. May 30. Malaki panalo ako. Mamaya. Bibigyan ko. Ando naman sa video yung nanalo. Babay muna kayo. Magpasalamat muna tayo kay Rika. Ano pa dito ni Rika? Rika. Cory. Rika J. Rika J. Cory. Okay. Maraming salamat Rika J. Cory. Tapos bababay tayo. 1, 2, 3, go. Maraming salamat Rika J. Cory. Sino nanalo?